जय भोलेनाथ सकाल सकाल आम बाहरी पड़ू से आज जागर समस्त आज परिवार समस्त उपास आज पाखे कॉलोनी एक मंदिर को बाहर देखुए मंदिर केते भिड़ जहाँ भी हूँ ठाकुर को पूजा कलु एवं ठाकुर पाखर आशीर्वाद नालु लाइन भाई ये लोक जाऊँच जहाँ भी हूँ बहुत भल लगे यहाँ देखुए मंदिर बाहर ऑलरेडी मु पूजा सारी सारे एवं संध्या बेलू आम आज बाहरा बांकी रोड रे गले बाहरा पड़ो आज आम संध्या बेलू आपन को सेठी आपन को देखा माने देखिए आपन केमितिका भ्यू एवं से मंदिर कारुकार्य तो संध्या बेलू आपन अपेक्षा करथांतु आम जाई पहुँचलु बाहरा ठारे दीप जलिया आपण मैंने कुआड़े जातुनि वीडियो देखु था एवं सुंदर सुंदर वीडियो देखा चैनल सब्सक्राइब कर देखते सबुदिन अपेक्षा आज भी महा शिवरात्रि जहाँ भी हो आज ये लाइन देखुए तो लोक मैंने सब लाइन अच्छा तो एमती आपन को जीवाक पड़ो मंदिर तो सब मंदिर भिड़ जहाँ भी हो तो आज महाशिवरात्रि मुझे शिव को बहुत भल पाए ना तो जानी डम्बुर जहाँ भी हो तो देखुए बहुत माने खरा आज एत खरा ना तथापि खरा थोड़ा भाया तो जहाँ भी हो तो चंदू आमर मामा भी आसपटे बस देखुए है तो जहाँ भी हो तो आपण मैंने बेटी बाहर दीप लगे से जो लाइन आपण मैंने जाकि ठाकुर को दर्शन करें कौन भिड करे से गले से सब मिसेक पकेगा ना भगवान घी आनी तार आगे से घी चिंता ना घी जदि रहीगला 70 टका दे घी आनी ना हेलो चेंज से तो मंदिर बाबा सुनना है ना हाँ आम आसी पहुँच जाइचु बांकी रोड जीवा भितर बाहरा शिव मंदिर आपड़ा देखुए तो जहाँ भी हो आसी संध्या टाइम रे पहुँचली किंतु बहुत जहाँ शिव कृपार समस्ते आम भलर भलर आसी पहुँची गलु जहाँ भी हो ये देखुए लोक मैंने सब दीप जाले आठी देखुए षंड महाराज बसी तो मंदिर भीतर देख ये जड़े मौसी आम जड़े षंड को माने जुआर हेले जहाँ भी हो ये माने षंड भी किसी करूनी मैंने बहुत शांत शिष्ट अच्छा सी आउपटे देखुए किए जड़े आम नना आसी पूरा माने अत्यधिक मात्रा गोड़े बाहर खेते लोक मान हईराण सब लोक तो ये देखुए आमर मैडम गेलीमा आम अलरेडी दीप जालिबा माने प्रस्तुत चली आमर दीप जालिया आम ये बस मामा मन दुख देखु हसुना गेलीमा दिखा इरा तू रे कई कोडा अनेलो मत मोटिवा ना माने दीप जालिबा को बसी गलुनी तो भी मध्ये एठी बसी जंती दीप जालिया पे तो जा भी हो हमें हमर माने समस्त एक्चुअली काली मु देखिले माने फ्रंट कैमरा बेकार तो लाइव करिया पई जदी फ्रंट कैमरा बैक कैमरा लोक मध्ये आसुन देखिबा पई कोठी दीप जाली करिवे तो जा भी हो तो सेटा बाट नुहे कि से बाट देकी पार होजंती देखो तो से तले बसी दीप जाली देखो लोक केते मात्रा सब दीप जालुजंती तो एमती वीडियो देखिया पई आपण चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु एवं लाइक करंतु साइड रे बेल आइकन टे बजाई दियंतु तो जा भी हो आपण मैंने देखुए ये भाई को टे साहय करदे जहाँ भी हो गला बेले भाई को सी जो आसुले
नहीं मंदिर पहुँचेली फेरला बेलू भी जहाँ भी आम तो भाई सब परोपकारी लिप्त थाए तो जानते छोटू हेले भाई आम भगवान कहते जी तुम जो मत जो साज्य मागुच ना साज्य कर कहीं साज्य हूँ भगवान एक कृपा हेले भी आम देहर विवेक आत्मा सबकि अच्छे तो आम साज्य करूँ देखते पवन न लगे ये अलग टाइप जुगाड़ कराई तो जहाँ भी हो नना एबाटे देखुए केते लोक सब आसीगले मंदिर की तो जहाँ भी मंदिर कारुकार्य और मंदिर जो रोचे बेढ़ा बहुत सुंदर मत लगे तो जहाँ भी हो लोक मैंने देखुए केते भिड़ आम टे मंदिर आड़े जा बुलाबुली करवा तो देखो यहाँ हूँ मंदिर पाखरे मु अच्छी तो मुझे आज आसिक पहुंच जाऊँ बाहरा कटक ठारे तो नुआ जगह को आसी नुआ जगार तो जहाँ भी संध्या टाइम अधिका भिड़ थिला तो देखु ये केते मात्रा दीप अनुसार जना पड़े केते भिड़ थी तो लोक मान सब देखा आगु भी जब भिड आप देखा पाई चाहते चैनल को सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ तो जहाँ भी किसी भिड मुझे देखेबी आगे को जाइए যাই হোক একটু সুন্দর কথা লেখা হইবে
ଭାଇ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଏଠି ମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଭାଇ ବିକା ହଉଛି। ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ନିହାତି କରି ଆପଣ ମାନେ ତା ସହିତ ଯୋଡି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସାମ୍ନା ଏଟା ରହୁଛି ତାର ପଛ। ଭାଇ ଆମେ ଅଲରେଡି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ଏଇ ରୁଟ୍ ଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କିରୁ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରା ମୁଭିରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଆମେ ଭିତରକୁ ତ ଏବେ ଯାଇନୁ, ତଥାପି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ପୁରା ଫୁଲ ରହୁଛି ମାତ୍ରାଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? ପୁରା ଫୁଲ ରହୁଛି ହେଲା। ହଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡଟା ପୁରା ଫୁଲ ରଖୁଥିବେ। ହଁ, ଲାଇଟ୍ କମଉଛି ଦେଖ। ପୁରା ଫୁଲ ଏଣ୍ଟରଟା ରହିବ, ବୁଲି ପାରିବେ। ପୁରା ଏଣ୍ଟର ସଦା ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ସବୁ କେମିତି ଲଗଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ଯିବୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ ପୁରା ଭିଡ ଥିଲା, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ନନା ଏଠି ପୁରା ଓହଲ, ମାନେ ମତେ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ନନାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ମତେ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ନିହାତି ଭାଇ ପୁରା ଭିଡ ରହୁଛି।
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେପଟେ ଯାତ୍ରା ତ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ହେଲା। ପାଟିବା ପାଇଁ ପଡୁନି। ସେମିତି ଭିଡ ରହୁଛି ଭାଇ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏପଟେ ସେପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେଖଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ପୁରା ପଛ ସାଇଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରହୁଛି, ଲାଇଟ୍ କଭର ରହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାଇ ବାହାରା ଠାରେ ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତୁ। तो देखो तो आज जहाँ भी हो बाहर आसिक मत बहुत खुशी लगे। आपण मैंने चैनल को जातु सब्सक्राइब करूँ, सहित शेयर बटन अच्छी शेयर करूँ, साइड बेल आइकन टे बजातु।
ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଲୋକ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନେଉଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତଥାପି ରାତିରେ ଯାହା ବି ଭ୍ୟୁ ଆମର ଉଠିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନେଉଥାନ୍ତୁ। କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ସେଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ବାହାରେ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟର ମନ୍ଦିରଟା ବୁଲେଇଦେଲେ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରହୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ତ ନିହାତି। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଷଣ୍ଢ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଛାଡି ନାହିଁ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାଟି ଷଣ୍ଢ ଦେଖିଥିବେ, ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ ଷଣ୍ଢ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଅରିଜିନାଲ ଷଣ୍ଢ। ଯାହା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଉ ପୁରା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଉଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢଟି ଭାଇ କାହାକି ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି କରିବା ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପଡିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖଉଛି ଭାଇ ଏଠି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପଡିଛି ହେଲା। ଭାଇ ଯାତ୍ରା ଦୋକାନ ସବୁ କିଛି ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ।
Hả? Nó thấy cái người mà thì nó ra không một công an thì không hả? Nó phải cái đầu tiên muốn làm cái này cái đó. Ne istifadası söylüyor. Ha istifade ne sebebiye? Ne istifadası söylüyor. Sana ne zırva? Ha sebebiye? Aslında zırva? Ha sebebiye. Ne diyorsun? महादेव की तीन सबसे शक्तिशाली अवतार। नंबर 3 काल है। अवतार अलंकार में ब्रह्मदेव ने महादेव को कटु वचन कहे, जिसको सुनकर महादेव अत्यधिक क्रोधित, जिससे तत्काल भैरव उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा देते हुए कहा, काल भैरव तुम स्वयं काल हो जाओ, तुम अहंकारी ब्रह्म का गर्भ नष्ट करो। महादेव का आदेश पाकर काल भैरव ने ब्रह्मदेव जी का 5वां सिर धड़ से अलग किया। नंबर 2 वीरभद्र महाराज।
चलते हुए अब माता को चलते देखा। महादेव अत्यंत क्रोधित, इसलिए उन्होंने अपनी जटा कौन सी huwa rayon dan Israel. Assistir eu não posso. अपने अहंकार की पुष्टि करने
तुम सृष्टि के प्रत्येक नियम को पलटना चाहते हो ना? चलो अब देखो, अब सृष्टि उल्टी कैसे दिखाई देती है। उसने तुमको कहाँ मार लिया, अब क्या करने वाला है ये? मुझे बोला रहा है। क्यों? अब क्या हुआ अंदर? शिव को उल्टा देखना चाहते हो ना? तो अब देख लो। You fished it. Di kamu kan dendam kali tapi api kali cuma kali tak di dendam kali tapi api kali cuma kali dari silang kata dan बूढ़े बाप menunggu
अगर पूरा पेड़ का साफ लोगों की सारे टीचर के पढ़ा है वहाँ पे है साफ साफ ये क्या है ये साथ ही এই ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରରେ ଜାଗର ଉପାସ କରିକି ମୋ ଆଖି ପୁରା ନିଦର ଗାରିଗଲାଣି। ମାନେ ଦେଖୁଛ ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାହିଁବେ ତେଲକୁ ସବୁ ମତେ ଚାହିଁ ପାରୁନି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦୀପ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ତେଲକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବେ, ନହେଲେ ସେ କୁକୁର ଯାଇକି ସବୁ ତେଲ ଖାଇ ଦଉଛି। ତାକୁ ଏତେଥର ବାଡାବୁଡି କଲେଣି, ତଥାପି ଭାଇ ସେ ଯାଉନି। ଦେଖୁଛ ସବୁ ତେଲ ଖାଇଗଲାଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଅନା ନା କୁକୁର କଣ କରୁଛୁ? কি ଖାଉଛୁ? ତେଲିଆ ଝାଡା ହବ। ଭାଇ ପଚାରିବି ଭାଇ। ନାଳ ଝାଡା ହବ କଣ ସେଠି କଣ? କଲୁ ଦେଖୁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳା ସରିଗଲା, ମହାଦୀପ ଉଠିଗଲା। ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?